ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай духтарако боз ҳам пеши шоира омадем. Бисёриҳо интизор буданд. Марҳамат навори имрӯза аз дукони шоира пешниҳоди шумо мешавад. Духтаро ина марҳамат войка чакр той фасон боло пуш ҳама чи овардаги. Айбат шоира акция дорӣ? Аксияам дора. Марҳамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешавад. 4-ум қатор ҷои шоира. Марҳамат то охири навора тамошо кунед. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Модели новинкаи фасони хушрӯви шоираро бинед. Духтаро чӣ фасонай. Марҳамат ина касседа дар корай. Ино комбинированияна. Ина паплини белмандо кати гирбишин якҷоя шидагай мешава болопӯш бар ин пӯшен. Мешава хичатоқа кирта бар ин пӯшен. Беҳад хушрӯвай размеро чӣ хелай? Айчилаш то 54 размер ҳастай. Нарх бошад 280 сомон. Мана марҳамат мани кендам бинен чӣ хушрӯчай. Хулоса варианти беҳад фасон шушта мепӯшен. Мана мешава ҳаррӯзада пӯшен. Мешава ки ҷои рава кунен. Духтаро беҳад хушрӯвай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 4-ум қатор ҷои шоира биёен. Духтаро омада натонен нависен даставкатон мекуна. Модели фасони хушрӯра бинен. Духтаро спорт стил мепурсидан. Марҳамат дар ҷои шоира двойка омадай шарфшкати спорт стилаки новинка беҳад хушрӯ танада аҷоибот меиста. Нигоҳ кунен шарфошам адидасай. Подсветаш то 58 размер будай дидена. Материалшон ваяй маечняй духтаро саб букак шушта мепӯшен. ҳичи намеша расветкошку беҳад расветкои хушрӯ дора. Марҳамат бинависен бо расмошам мепартоя ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Нархаш ва нигоҳ кунен духтаро чӣ хелнас 180 сомоне двойкачара бинен. Спорт стил ҳамаги 180 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвозадай 4-ум қатор ҷои шоира. Духтаро бурд мекунен. нигоҳ кунен хушрӯги спорт стила. ҳам и цветаш фасонай ҳам ана и цветашам аҷоиботай. то 58 пуша размер мешава. Марҳамат интихоб кунен даставкатон кунан ё биёен. Той румолдор омадай. Духтаро паплинак дар ҷои шоира аҷоиб хушрӯ будай. Шарфая румол не шарф. Хулас беҳад фасонак чанд гулуш омадагай. Духтарако нигоҳ кунен. Нархошон боша шок 150 сомон. Инаи паплини закия бисёриҳо амира мепурсанд. Марҳамат ина тайёракш духтагиш ҳамроҳи шарфаш ҳамаги 150 сомон. Дидена чӣ хушрӯан. 150 сомони духтаги тайёр ҳамроҳи шарф. Размеро чӣ хеланд? Стандартай то 54-56 мешава. Тамошобино ба ҳазур мана марҳамат интихоб кунен даставкатон мекунан ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешава. ана марҳамат иглора бинен. охи 4-ум қатор ҷои шоира. ана беҳтарин варианто бо нархи дастрас. ҳамаги 150 сомонира бинен. охи чӣ фасонай. ана духтарако сезони ана хел киртои литучи омадагай саб букаки хушрӯ. марҳамат кушота касседа дар корай метавонен пеш шоира биёен. ҳам ласаш ҳастай саб букак армански шолкаш ҳам паплинаш ҳастай. марҳамат нигоҳ кунен чӣ хушрӯ. шумо нависен бо расмошам мепартоянтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ё нархошон чандай шоира? 150 ва нигоҳ кунен духтаро 150 сомоне ҳам паплиниш ҳастай ҳам ласиш ҳастай. ина шоира пӯшидаги ласай. ина нигоҳ кунен арманскиш ласай. духтаро саб букак армански шолк. ина касседа дар корай тамошо кунен интихоб кунен дар равакак даставкатон мекунан ё ки биён то 60 размер дуруст мегирад. духтаро и аз дарунаш бантик дора мешава ки бо хеле тангакам притайлни кунен. хулоса 150 сомон ҳамаги. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 4-ум қатор ҷои шоира. духтаро ма рақамошам мемонум. касе ки омада наметона нависенша дар ва как даставкатон мекунан. иҷада боша духтарако раз продажа рафтестай дар ҷои шоира. медонен инами қадар мондагай размер надора. духтаро якта дита мондай барои ҳавай. ин нарх ҳози дастрас арзон шидагай. ина успет кунен касе размероша биёва 120 сомонӣ. инам хе киртои фасон дар ҷои шоира 120 сомонӣ шид. бори дигар такрор мекунем размер надора ё ҳамаш қиматӣ буданд. аз ҳисобе ки размер мондагӣ нест ина ҳози 120 сомон шидагиай. марҳамат бозори Корвон тарафи Тило бозор биёен духтарако
هفتم بین هفتم و هشتم دروازه چهارم قطار جای شویره مرحمت دخترو اینم قموندگی همه همیره راست پرداژ کردگیان اسپید کنن کسی در از میروش درست بیاین 120 سومونی خریداری کنن اومدن نمیتونن ما رقمای شویره را میمونم در روی اکران نویسینشه دست افکتون میکنم دخترکو اینا کسی که دویکای سب بوکا که تابستان میپرسید مرحمت جای شویره دا اومده نگاه کنین هم خوش رو چند که بیننده چند گلش با هسته پوشیدگیاشون 150 سومون ایناش چی دستنگیات 150 سومون نگاه کنین دخترکو دویکای 120 سومونه هم دوره شویره مرحمت اینا کسی در کره و نگاه کنین دخترو اکت کردگن تا 60 از میرسته 120 سومون بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه ده چهارم قطار ده شویره من شتا میپشین سبوکا که پپلی نکن مرحمت با بیاین ختون از نزدیک بینین لیکن اگر اومده نتونین نویسین شویره ده خود شما ده در و کک دستافکا میکنه انا مدل دخترکو نگاه کنین به حد بالا پوشی فاسون عجایب خشرو میگی دوبایس که رنگی همون 600-700 سومونه هایی لیکن اینا 300 سومونن دخترکوی عزیز مرحمت اینا شویره آوردگی 300 سومونی با کدومش که میگیرن بیاین از نزدیک یک برک بینن پوشن دخترا با یگونس مرزان میکنه بازاری کاروان طرف تیلو بازار مرحمت بین هفتم و هشتم دروازه چهارم قطار جای شویره همه سویتاش هسته تا 60 از میر درست میگیره من نگاه کنین دای سویتاش ببینین چه خوشوچای شما اگر نبرد خشرو ندیده باشین گپ زنین رسمش هم میپرتین تو نه انتخاب کنین دست افکتون میکنن ایره ببینین رنگ نمو 600-700 سومونه و چه فرق نمیکنه ماتریالش هم عجایب بوده فاسونش هم بینین ده تنده چه خوشروی میشوه بالا پوش برین پوشین میشوه چه تا کرته برین میپوشین خلاصه بهترین ایدخترو شویره همین نرخو تا عمومی کرده فهمون بسیارتر چانس ما برداری 150 سومونه اینا دخترکو یا کرتای توقع نه اینا مرحمت دخترکو به حد فاسون اینا کسی در کره حتما پیشی شویره بیاین 120 سومون اینوش اینا مدل کشت گب نیست دخترو همه چی آوردگی مرحمت بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه چهارم قطار جای شویره دخترو انتخاب خیلی زیاده دخترکو اومده از نزدیک تماشا کرده خریداری کنین